गाती को तो तेज दो महाअष्टमी कना तो नोले सुख सपड़ा कना तो बंगा नेल उडुक कना आ नितो 8टा बजा कना तो चलो तबे मांग से वीडियो नेल दी तबुन पे तो महाअष्टमी रे चलका को होड़ कना आले गिदनी बाजार रे तो चलो ला होइलन के बांग देरी हुई आ नते नको दीदी तको को हे कना रुंकिन दीदी रेन बारिया गिद्र तो गिद्रन ओड़ा बुझे गया पे तो चिक्का को लगन लगनक कना हेना तैयार कना तो चलो तो नुकिन बाबू तकिन दीदी रेन तो चलो तब चला लेंगे तो नए अष्टमी लुक दो तेहन दो महाअष्टमी कना तो नॉय पे नेल दाड़े कान गया गिदनी पूर्वासा तीना भीड़ कना तो खूब गे भीड़ तेहन दो और नॉय पूरा लाइन हचोय को लाइन दिए छाड़ा माने ओना मंडप रे बोलो बाको बोलो हचोआ कना तो आले होले लाइन लागिया तो चलो नेल ताबन पे Kabare je lain. Noy kuri upuna lain do. Kom gese ungi pe nyel diko ana pai leka. Abe betan lain hoyo. Dale. Lain kopi. আবার বলছি 711005J গাড়িটি মণ্ডপের পাশ থেকে সরান যার গাড়ি প্রচুর ভিড় তেন্দু वाला की আমরা 2 মিনিট দেখবো তারপর ভলান্টিয়ারদের দিয়ে গাড়িটি সরিয়ে এখান কে কিতনি পূর্বাসা তেন্দু প্রচুর ভিড় গিয়ে দমে ভিড় তো লাইন দিয়ে को বলো হচো কনা আর তেন্দু মানে বেশি के होड़ कना तो तेन्दु अष्टमी कना तो खूब गे होड़ প্রশাসনিক স্তরের সমস্ত গাড়ি এবং যে গাড়িতে বয়স্ক ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা থাকবেন বা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ থাকবে সেই সমস্ত গাড়িকে সরাসরি মাঠে আসার অনুমতি দেবেন। যারা সাইকেল স্ট্যান্ড এবং মোটরসাইকেল গাড়ি স্ট্যান্ডে দায়িত্বে আছেন তাদের বলছি প্রশাসনিক স্তরের গাড়ি, বয়স্ক ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাদের গাড়ি এবং ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপদের नॉय नितो दो पूरा दाग जरो आरम्भ कदा एनांग खना दो जरोय थाया उन दो काटी काटी जरोय थाया नितो दो बेसी गे जरोय दाय आर नॉय फिटिर माने आरम्भ कदाय तो एनांग दो काटी मेला को भीड़ ᱧᱚᱜ गे ताहे कना आ बय बयते फाका हिजुग कना चेदा से दाय जरोय दा तो सांगिन कोरेन हर दो को चला कना आर আচ্ছা আমি রেখে খেলা করাবো ঠিক আছে আচ্ছা টাকাটা দেন খেলা হবে আমি বললাম ঠিক আছে ওনার রাজি আছে কেউ নেবে তাহলে আমি নেব ঠিক আছে টাকাটা ফেরত দিয়ে আপনাকে চলো অর্ধেক রেখে দেবো চলো আসুন হবে ঠিক আছে না আমার হাতে ছোটা হচ্ছে বাচ্চাদের আর ঠিক আছে এটা করে দেবো।
तो ठीक गया गाते को तेहना वीडियो दो नोडे गिन मुचादा तो चेन लिया दो नितो दाय जरोय गया तो उडुंग मा दो बांग गानोग कान तालेया दुवर सुर खना हुयुग कान उडुंग बांग गानोग काना चिकते उडुंगआ नोंका दो भागे बांग बुझा गोटा लसोट छेरेक तो ठीक गया और वीडियो पे कुछ कर लाइक शेयर कमेंट तबन पे आज चैनल पे ना गए सब्सक्राइब करते सारे तहन तबन पे तो मा तबे तेहन नोंका गे जतो गे सागुन निदा 10टा बजा काना तो जतो गे सागुन निदा बाय।